Wadidaw, yang ini ada mobil balap berwarna biru. Green car, push harder through turn 3. With that overtake, he's now P1. Luar biasa, performa tim yang fantastis. Wih, mantul. Kita lanjut warna hijau teman-teman. Wih, sudah bersih. Ada seekor harimau. Wah, mantap. Kita lanjut warna merah teman-teman. Wih, sudah bersih. Ada Glock pistol. Get down on the ground now. You are all under arrest. Wih, mantap. Kita lanjut lagi teman-teman. Wow, hijau teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada orang utan. Look at the little guys go. They really like you, Bugman. All right, everyone. Let's see who can reach the top first. Ready? Widih, keren sekali kan? Kita lanjut warna biru. Wow, sudah bersih. Ada motor Vespa. Look at that view, Hulk. Isn't this relaxing? It would be if my legs weren't falling asleep. Go faster, Bugman. Wih, berwarna kuning ya. Nice. Kita lanjut warna hijau teman-teman. Wih, sangat lembut sekali. Wih, keren sekali. Ada Squid Game. Wah, mantul. Kita lanjut warna kuning. Wadidaw, yang ini ada kendaraan Slender. Who knew web slinging prepared me for heavy machinery? This thing handles almost as well as I do. Wih, mantul. Nah, yang terakhir berwarna merah teman-teman. Kita langsung bersihkan ya. Wih, sudah bersih. Ada sebuah granat. Take this, you monsters. Incoming. Get ready for the big one. Wow, mantap. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah dibersihkan semua. Wih, oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Wow, lihat teman-teman. Widih, banyak sekali tumbukan mainan berwarna-warni. Wih, lihat, keren-keren sekali mainannya. Wah, ada warna kuning, warna hijau, warna merah, dan warna biru teman-teman. Wih, mantap. Kita lihat teman-teman. Wow, sangat berlumpur mainannya. Ayo kita kumpulkan ke keranjang. Setelah ini kita bersihkan ya. Wih, ada warna kuning. Mantap. Warna hijau.